Para na ako, no? Tanan laki, parihara. Dili makutinto, mangitaglain. Manaway na lamang sa asawa nga napangag na. Nausap ng lawas daw, murang naglangkay, nga murang nabungkag, nga murang nagihulbot sa pansyon, nga ang asawa, di na halos makaatiman siyang kaglingon, o maglungag lagali. Ang iyang lipstick, ang uling na lamang iyang lipstick, ug ang tae sa bata, ug ang ihi, manimaho lamang siya, di na halos atiman siyang kagulingon, di na makapagwapa, wala ipalit og lipstick sa iyang kagulingon, wala na gali, kwarta ipapustiso sa iyang ngipon niya, kusog pa manaway. No, dili makutinto ba ang kanang tanan nga mga laki karon? So I can barely say that tanan laki pareha og wa nay mapili. Because they are not contented. Mangita paglain, manggabit pa. Nga naglisod na manggali, wala pa ipalit og bugas, muinom pa, mutagay pa. Palabihon lamang barkada, balabihon lamang inom ang resulta, manghuwam og bugas. Mangayaw asukar kay wa nay asukar para sa kape, wa nay gata sa bata, wa nay ipalit og tambal. Inom lamang, mudisko gali, bisag minyo na, bisag nanay anak, diskuhan ta, magpakaulit tao. So, for you to know guys, og minyo na gali mo og nanamoy anak, makasado og mong magdili. Makasado og dili mo angay magbinuang nga nanamoy anak og nanamoy asawa. Gipili na ninyo ng bayhana, kana, gipili na, so mauna na. Dili ta magpakaulit tao, kay nanatay anak, nanatay obligasyon, og natay responsibilidad, di na ta mo disco, di na ta mag-inom, dili magpalabi. Magbilin pud para ipalit og bugas, ipalit og gata sa bata, ipalit og sudan, baon sa bata kada adlaw. Tanan mga laki pariha, dili makutinto, magabit pagali, mangita paglain. Bisang naglisod na, mo inom pa jud, mo tagay pa jud. Be ngano man na? Ngano mang mga guys, so tubag.